Kuya mo, Brian. Ayoko mo. Yung sa akin yun. Asan na yung ano? Oo. Makaraya tayo pictures. Ay. Harap. Asan na yung ano? Mama! Asan mama? Bakit ito eh? Ito yung baby. Magkano yung ganyang cake? Maliit. No, for ano lang yan? Caramel? 430? Caramel ba? Caramel? Oo ka. Harap. Hindi. Caramel. Makakadaw mo. Oo nga, yun nga. Ano nga doon mo? Pawis na pagmukot sa haramin. Hindi masarap yung karamel. Mumuka to eh, no? Nakakasarap. Ay, yan. Speaker. Careful. Mama. Open lang. For picture purposes lang. Oo nga, for picture purposes. Wala po pala. Ay, malapit pala. Wala po. Akala ko chicken. Buti naman. Pala. Ayun, Kasi may sarili meron tayo. tayo. Ayun nga. Kasi sarili tayo. Uy, sige mo kami. Hey. Wait pa. One, dami. Butter. 1, 2, 3. Isa pa. 1. Last. 1, 2, 3. Okay. Ikaw na, Brian. Alin? Happy birthday. 1. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hello. Blow mo. Yay. Yay. Ikaw na. Blow mo. Ikaw, wag ka muna magpalit. Bakit? Picture tayo. Ah. Oh, sige. Ako nakasama ko lang. Okay na yan? Bilisan mo na. Ano picture? Wala yung dala yun. Hindi ko mo dala. Ikaw na lang selfie. Ito na lang. Ayun na lang. Narinig ka. Sep. Naka 0.5 daw. Ah, sige. Ay, nakaibigay kayo. Ah.